गोटे पद पेटू को जाबुड़ी धरिकी कालिया को डाकी डाकी प्राण छाड़ी गला टंका 500 कही देले कौन करिवो बुढ़ा गोटे रजक घर बोहू को नहीं आइलु कहीं अवस्था हेलु ब्राह्मण माने गाँ रु तड़ी देले गण कवि वैष्णव पानी जगन्नाथ को डायरेक्ट गाली दबा गोटे कवि ए पुआ शुण मते चाहा मु टंका नेबी मते चाहा साढ़े कौन चाहूँ गोटे पद खाली आसीबो ड ड ड ड ड ड शेष मझी सब गोले गाले ही आस कहला ये छाड़ कहला छाड़ माड खिया बुद्धि हे तू कौन भावुचु मु ताकू कहूची ना ना कौन कहलु काकू तोते कौन कहिथिली हां हे भगवान काहे कि मिछ कहूछु तोती न कहिबू हां आदि रात्रि 200 टका तोरो काटिनी हे भगवान तू मिछ कहना मिछ कहूची नाही मु ए कथा कहिनी कहिना किए बताउछला ना कला छाडो माडो खिया बुद्धि हे केमति चमक बापा देख छाडो माडो खिया बुद्धि हे बाबा ये उठी बड़ता दे रे हां बड़ देउल बड़ गोसाई माडो खिया बुद्धि हे बड़ देउल बड़ गोसाई तारो माडो खिया बुद्धि हे ये जे माइला माडो से होइला माडो से माइला माडो से होइला माडो माइला माडो से होइला माडो से माइला माडो से होइला माडो बारो हेलु ताकू धोए छाड़ो मारो खिया बुद्धि हे बड़ देउले बड़ गोसाई तारो माडो देला गोपे गौडुणी राधा तागोड़ धरे रे मारो देला गोपे गौडुणी राधा तागोड़ धइलु तुई माडो देला गोपे गौडुणी राधा तागोड़ धइलु तुई माडो देला गोपे गौडुणी राधा तागोड़ धइलु तुई नंबर खुड़ा अंके मारो छाटे नंबर खुड़ा अंके बेटी मारो छाटे देलु बाई कुंठ छाड़ो मारो किया बुद्धि हे जय जय जगन्नाथ जगत जीवन त्रिभुवने लोके जार चरणे बंदन यही गोरा राम रूपे रावण बधिल बोले तो भय बिलीला सुन सुन ओरे भाई लीला चले मुखे जाब राधारे भाविते प्रभु हरे कृष्ण महामंत्र कोन कहब महादेव फिंगा तारा बोले ठक 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 जपे हाथ माला शिवरे दुदुरा शिव कनरे दुदुरा तारा बोले बहु बहु हातेरी पोखरा तारा बोले बहु बहु हातेरी पोखरा सप्तस्वरे पिला धनु हाते गिरी गिरी निजर घुनाथ बोले पानी टप टप करिबा को आउ नाही बेल ये चारि पद कथा मोर पालार संबल मारखिया बुद्धि जेति बसी अछंती विद्वान मंडन मारखिया बुद्धि समस्ती की निवेदन कर सनातन मारखिया बुद्धि आज आरंभ करिबा कपिल रामायण मारखिया बुद्धि जोठु रहिबो पाढिबा को करिवे पुराण मारखिया बुद्धि केते दांठु हम आज एठी देखिबी मारखिया बुद्धि संस्कृत साहित्य आज आलोचना करिबी मारखिया बुद्धि यही चारु दास बुआ करे निवेदन मारखिया बुद्धि जतिकी बसी अछंती विद्वान मंडन मारखिया बुद्धि सत वीर दरबार आनंद सागरे मारखिया बुद्धि हरि बोल हुळ हुळी कर ताली स्वरे मारखिया बुद्धि बड़ देउले बड़ गोसाई ये हरि बोल हुळ हुळी बिरही हरडिया हेला मारखिया बुद्धि अबी की भाई बड़ फोपाड़ीबा परा मारखिया बुद्धि बड़ देउले बड़ गोसाई तुम्हें इले
इलेक्शन बेले केड़े जिंदाबाद दब मारखिया बुद्धि इरे 2-4 दिन रे ये कंठ फटेइबो मारखिया बुद्धि से लाभ अल्प दिन ये लाभ बहुत मारखिया बुद्धि जीवा आसीबा बेल रे हिसाब हुए तो मारखिया बुद्धि तेणु दास पुओ करे नम्र निवेदन मारखिया आ ये हरिबोल हुळहुळी करताली सुनो मारखिया बुद्धि সেদিন কম্পুছি সাকে তো কত কম্পুছি সাকে তো কত অশ্বমেধ যজ্ঞরে স্থলে বিজে যজ্ঞস্থলে বিজে চারি ঠাকুর গুরু চারি ঠাকুর গুরু महा चालाकी कहले आमे एंती हेले ये आवरी बाड़े बिटी हेबे मु जमा बाड़े बिटी हेबी नहीं से कोन तोते माइला तू कोन कहलु देखि देबी कोई साडू गलु कोन हला बजेई देला हे बजेई देला मुंडे रे ना हे आउ तळु ताउ तळुकु आखी आउ तळुकु छाती रे बाइची लाइट पेट आउ कोंठी बाइची ता तळुकु तू हेलो कोंठी बाजी नै गोटे पद भक्ति अर्घ्य तुमे तो केते वरिष्ठ गायक सहित संगीतगिरी करछ नृसिंह होता संगे आस्तल बाबा गोटे रसेगिरी मारदे चैनल नागिची था तापर देखिया केडुआ रे अरे रे सेठी जने के माया बसी कांदुची देखिलो तू कोन मते मारो कोइबू तापर पे कहले मा कांथली बोली मूर्खुटी ना कोन तू कोन भाबिलु ए पाला सुनिबा को जो मा आसीचंती हां सेमानको भितरु के कांदुचंती भाबिली के कांदु थिबे नाही रे तू भाबितु सुभद्रा देवरा जदी न पाइथिबे कांदुची बटिया मा पिला माने सुनो तांको पुअर चालीची यज्ञ कर्म अयोध्या माटी रे मर्यादा पुरुषोत्तम नवद्रुपादर राम ठाकुर सा अयोध्या माटी रे करूचंती अश्वमेध यज्ञ आहुति दउचंती होता भाबरे किए कुलगुरु वशिष्ठ आहुति देला बेले वशिष्ठ को चित्त चांचल्य हला चिंता करछंती वशिष्ठ आज आहुति रे कोन एमति होउची वशिष्ठ विचार कले कहला ये स्वाहा शब्द मध्य कृषानु गर्भे हे सर्पी पतन से आपण मान करे पाला समाज रे ब्राह्मण गोसाई मान थिबे धीरे धीरे बाबू माने मां माने स्वाहा धीरे धीरे मां काटी करना पिला ब्राह्मण माने मंत्र उच्चारण करी कृषानु कहिलो अग्नि
अग्नि रे कौन आहुति दियंती सर्पी घृतर अन्य नाम सर्पी मन रखता पालिया किंतु मन कर जने ब्राह्मण उच्चारण कले तद विष्णु परम पद सदा पश्यंती सुरयो दीविव चखुरा ततं स्वाहा इदं विष्णु जो स्वाहा दीटा अक्षर स्वाहा सरिथब स्वाहा हेई नथब सेई मझिरे घृत दिया जीव अग्नि स्वाहा पर जदि आहुति देले लाभ नाही स्वाहा पूर्व आहुति देले लाभ नाही कुलगुरु वशिष्ठ चमकी पड़िले रामकर अश्वमेध यज्ञ रे से आहुति दउछन से नारी के कांदुची टिके परे मा तुमे जानिबो कहले मो जीवन काल रे भितरे मु बहु यज्ञ करि ये स्वाहा कहला पूर्वरु कोउटी आहुति देई देला बेले को स्वाहा पूर्वरु आहुति परे ही जाउ मो जीवन काल भितरे तो एमिति व्यतिक्रम हुएनी ना 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 आमे पाला गाउछु वर्ष वर्ष धरी सबु जगह रे कोन पाला ठीक हबो सेई पालिया सेई गायक सेई मंच पाला व्यतिक्रम होई पैसा कोन आम पाला पैसा तुमे दउछ ना कोन तुमे आम मजूरी दउछ कल्चरल लेबर आमे होछु कल्चरल लेबर कलार मूल्य केते कोटी दब तुम पाखे केते टंका आछु तुमे कलार मूल्य दब आमे परिश्रम करछु बोली दउछ आ कलार मूल्य केही देइने एते बेले जाए मु गाइलेनी ए माळे रे टंका 100 टा नाही खाली पैसा दे जाऊ टंका 500 दे आबा एडी जेति कि आपण माने बसे सब सुनम से यज्ञ हला बेले वशिष्ठ विचार कले काहे कि व्यतिक्रम होउची ध्यान स्थिमित लोचन रे वशिष्ठ बसिले वशिष्ठ जानिले कहले व्यतिक्रमटा मु जानि पारिनी राम कर केही जने अति निजर लोक यज्ञ मंडप को न आसी से अनति दूर रे कांदु जंदी राम को परी योग्य राजा आज अयोध्या माटी रे यज्ञ कला बेले लक्ष लक्ष प्रजा माने रुंडीभूत यज्ञ नारायण को दर्शन करूचंती हेले ये अति निकटर संपर्क लोक रक्त संपर्क लोक यज्ञ मंडप रे यज्ञ नारायण को दर्शन न करी निकांचन जगह रे बसी कांदुचंती काई मु जीवी तांको पाखरु बुझिबी कांदीबार कारण कोन अच्छा 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 पंडित मानक परामर्श नेई कुलगुरु वशिष्ठ धीरे धीरे करिले गमन देखिले वृद्धा नारी करूछि क्रंदन एमिति ओढ़णी पुणी एटानी देइछि मुखमंडल बा देखु अछि धन्य तुमे आर्य नारी कुलगुरु वशिष्ठ पहुंची गले जो जगह से वृद्धा नारी कांदुछि किंतु ओढ़णी टिकी एते टाणी देइछि मा ता मुह देखा जाउ र एठी पुराणा कालिया मा माने देखंतु मुंड तेल चिकिटा हे जीवो सारे ओढ़णी खसिबो ना खसिबो आज रे नारी तो लुगा पिंधु नै अच्युत कहिथिले झियो जे होइबे पुअंक बेश चंडी रूपा होई करिवे दास मनीष को पोशाक दिए परिचय जने पुलिस ऑफिसर तार पोशाक अलगा जने डॉक्टर तांकर पोशाक अलगा जने वकील तांको पोशाक अलगा एबे बुढ़ा गुड़ा का हाफ पिंडी पिंदी कुकुर को धरि के बुलुचंती भुवनेश्वर सारा मो कहिबार तात्पर्य झियो माने पुओ पिलांक परी पोशाक पिंधिलेनी जो लोकन को देखा जाउ न से दूर पुओ की झियो किछि जानि पारिबे बाबू पोशाक बदली जाई किंतु नारी से माँ ओढ़णी की टाणी देइछ अवगुंठन वशिष्ठ कहले कि चिनियौनी वशिष्ठ पहुंची गले र वशिष्ठ को देखि कि ओळगी हेले नमस्ते गोरतले पड़ले से नारी जन गुरुदेव मोर प्रणाम ग्रहण करंतु किए मा तुमे गुरुदेव नारी रो मर्यादा को रक्षा करबा को जाई ओढ़णी ताकू एता टाणी देइछ मु तुमको जानि पारुनी ना गुरुदेव किए तुमे मु हेउची राजमाता कौशल्या मामो हां गुरुदेव तुम पुओ राम ठाकुर अयोध्या माटी रे यज्ञ कला बेले आपण एठी बसी कांदुचंती
हाँ गुरुदेव मु किछि बुझी पारुनी कांदिबार कारण अछि गुरुदेव आपणक पुओ परी ए विश्व रे पुओ मिलिबा विरल मु जानि राम ठाकुर तो केबे आपणक आत्मा को बाधिला परी कथा कहि नथिबे ना ना ताला आपण एठी कांदुचंती काहे की ता कारण कोन कहूची कौशल्या मां कहिले गुरुदेव पुओ छंती दुनिया रे मो पुओ परी पुओ नाही बहु माने सेवा करले भी सुधा प्रत्येक दिन सोईबा पूर्वरु मो पुओ मो पाद सेवा न करी केबे सोई ये दुनिया रे केवल बहु जणे माँ बापांकर सेवा करियो एमती किछि माने नाही पुओ सेवा कले असुविधा कोन अछि पुओ दी मुठा मोड़ी देले बापा मां को किछि असुविधा अछि जो पुओ काहाकू जीवन काल भितरे बाधिला भली कथा कहे ना से परी पुओ केबे कहि परिबो जो पुओ राम मोर थरे पाचिला पिजुली टिए देइतिले ताकू कहि केई से पिजुली की धरी की बसिला तीनी भाई आसिले समान भावे बांटी देला छोट खंडे निजे खाई की सान भाई टिके बड़ खंडे दो रामंको परी मर्यादा पुरुष केई मिली ना जदि तुम पुओ तुमको किछि कहि नाहंती आपण को पुओ यज्ञ करूचंती अयोध्या रे आपण एठी बसी कांदुचंती काई सारे आगु को विषयटा रहिला यज्ञ केते प्रकार यज्ञ आहाकू कहंती ता भितर का मु जाई पड़ ना 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 मां सेठी कहिले कले मु एइथि पई कांदुची कोन भाई मु जाईथिली यज्ञ मंडप को मु किंतु रही पारिली कारण कोन आपण टिके कान डेरु नाहंती ब्राह्मण मानकर मंत्र ध्वनि सहित भासी आसु नै रामायण रो स्वर हां राम नाम मोदी करे आसुची दीटा किशोर बालक हां कैशोर अवस्था से राम नाम गान करुथिले यज्ञ मंडपर अनति दूर रे सौम्य कांति मु से पिला दीटिंगी चिन्नी नहीं जानी नहीं किंतु से पिला दीटिंगी देखिबा परे ताको रामायण कानरे सुनिबा परे मोर हृदय कंपिला मो आखिरु लुह झरी गला सुनंतु से राम नाम की परी वशिष्ठ कान डेरिले भासी आसुची राम नाम कहला श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम ये श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम गुरुदेव हां से दुईटी पिलांको मु चिन्हि नहीं जानिनी ना मु तांकु देखिला परे मो आखिरु काहे की लुह सरिला काहे की कोन गुरुदेव मु रही पारिलिनी पळई आसिली मन बोध करी एठी कांदीबी बोली वशिष्ठ कहले लो मां गुरुदेव तू से पिला दीटी की न चिन्हिले भी से पिला को देखिला परे हां तांको कंठस्वर सुनिला परे तो आखिरु लुह झरिबो काहे की गुरुदेव से पिला दीटी होचंती तोर अति निचर मोर अति निजर कहला ये मां सुनिबु से पिला के कहला अन्य केही सेही नुहांती से तो कूड़ चंद्रमा रघुकुल कूड़ मंडल सारस्वत सुषमा से दुई जन अन्य कई नुहंती से दुई जन हेले तोर पौत्र मो पौत्र
ସାର୍ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ପୌତ୍ର କହିଲେ ହଉଛି ନାତି ଆଜିର ଭାଷାରେ ଆଜ୍ଞା ନାତି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ପ୍ରପୌତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ପୌତ୍ରୀ ପ୍ରପୌତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ହବ ପୌତ୍ର ନାତି କହିଲେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ମା ଲୋ ସେ ତୋ ପୁତ୍ର ପୁଅ ପୌତ୍ର ଏତିକି ଶୁଣି ଦେଇଛି ବୁଢୀ ସିଏ ତୋର ଅଶୋକ କାନନରେ ବନ୍ଦିନୀ ହେଇଥିବା ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ କାନନ ଆଶ୍ରମରେ ନିର୍ବାସିତା ହେଇଥିବା ଯୋଉ ହେମନ୍ତ ଜନକ ରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ତାଙ୍କର ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଯାଇଛି କୌଶଲ୍ୟା ରାଜମାତା ତର ତର ହେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରି ଦୌଡ଼ିଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗର୍ଜନ କଲେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ରାମ ଏ ରାମ ବାହାରିଆ ରାମ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିବୁ ତାପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ ହବ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିବୁ ଯଜ୍ଞ ହବ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ରାଜମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଯେ ସୀତାଙ୍କର ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଇଏ ଲବକୁଶ ଯଜ୍ଞରେ ହଜାର ଯଜ୍ଞରେ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ମା ପାଦ ଧୂଳିରେ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟ କାରଣ ସେଦିନ ବି ଯଜ୍ଞ ଅଧା କରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଡାକେ ପୁଅ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡିଗଲେ ମା କୌଶଲ୍ୟା ପାଦ ତଳେ କହିଲେ ରାମରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ଡାକିଛି କୋଉ କଥା ମା ମତେ କହିପାରିବୁ ଏ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପର ଅନତି ଦୂରରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି କିଶୋର ସୌମ୍ୟକାନ୍ତି ପିଲା ଦୁଇଟି ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ କହିପାରିବୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ମା ତୁ ଜାଣିଛୁ ହଁ ମା କିଏ ସେ ପିଲା ଦୁଇଟି ସେ ଦୁଇଟି ପିଲା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି ମା କିଏ ସେ ତୁମ କୁଳବଧୂ ସୀତାଙ୍କର ପୁଅ ତୋର କିଛି ନୁହଁ ତୋ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣିବାଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲି ସେ ମୋ ବୋହୁ ସୀତାର ପୁଅ ତୋର କେହି ନୁହଁ ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ଉତ୍ତର ଦେ ଯୋଉ ନାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇପାରେ ତୁ ଗୋଟେ ରଜକ ରଜକୀ କଥାରେ ମୋ ବୋହୁକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଷ୍ଟାସୁ ବାସ୍ନୟ ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର କୂଳ ନାରୀ ସେତିକି ବେଳେ ଦୂଷିତା ହୁଏ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶିଲେ ତା ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଦ୍ୱାପରରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର କଳିରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୋମିଶା ପୁଅ କିଏ ନା ବାପା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଝିଅ ହେଲା ଉର୍ବଶୀ ଦି ଜଣଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ମୁରାସୁର ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବାପା ହେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଶ୍ରବା ମା ହେଲେ ଦ୍ରାବିଡ କନ୍ୟା ସୁମାଳି ଝିଅ ନିକୋଷା ଜନ୍ମ ନେଲା ରାବଣ ଦୋମିଶା ପୁଅ ହାଇବ୍ରିଡ ପୁଅ ଆଜିର ଭାଷା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବାପା ହେଲା ଦ୍ରୁମିଳ ରାକ୍ଷସ ମା ହେଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା କିଏ ସେନା କଂସ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେ ଦୋମିଶା ନୁହଁ ଡେନାମାର୍କ ସିମେଣ୍ଟ ଏ ପିଲେ ଭାରତ ସିମେଣ୍ଟ ସମିଶ୍ରଣରେ ଜର୍ସି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଟୋପିଏ ଦୋମିଶା ପନିପରିବା ଠାରୁ ଧାନ ଠାରୁ ସବୁ ଦୋମିଶା କନା ସେଇ କଥା ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଶଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେ ହେବ ଜନମ ଶଙ୍କରା ହୋଇବେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଦୋମିଶା ଆମ କଥା ଦୋମିଶା ଆମ ଆଚରଣ ଦୋମିଶା ଆମ କର୍ମ ଦୋମିଶା କହିଲେ ରାମ ତୁ ଆଜି ମୋ ବୋହୁକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଆଜି ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସୁନାର ସୀତାକୁ ତିଆରି କରି ସୁନାର ସୀତାକୁ ତିଆରି କରି ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ ଏ ପୁଅ ନାରୀ ମାନେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କଣ ବାମାଙ୍ଗି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବାମାଙ୍ଗି କହିଲେ ବାଁ ପଟେ ରହିବେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବେଦୀରେ ବସି ବାହା ହେଲୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ କୋଉ ପଟେ ବା ଥିଲା ଆମର ଆଜ୍ଞା ବେଦୀରେ ବସା ବସି ନଥିଲା
ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଇକି ନେଇକି ପଳେଇଲି। ହଁ ଭଲ ପାଇଲେ କଣ ବେଦିରେ ବସୁନାହାନ୍ତି? ଆମର ସେମିତି ହେଲାନି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇକି ବେଦିରେ ନ ବସି ବାହା ହେଇଛୁ ହଁ ହଁ ତୋ ତିନିଟା ଯାକ ପୁଅ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମୋରି ଭଳି ଆଣିକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଓ ତା ମାନେ ତୁ ବର ପିତା ହେଇନୁ। ନା ଝିଅ ତିନିଟା ଯୋଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲାଣି ମାନେ କଣ ହାଟକୁ? ନା ସିଏ ଭଲ ପାଇକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି କନ୍ୟା ଦାନ କରିବୁ ତୁ ସେଇଠି ଜାଣିପାରିବୁ ତୋ କନ୍ୟା କୋଉଠି ବସିବ ତୋ ଜୋଇଁ ବର କୋଉଠି ବସିବ। ସେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସାନ ଝିଅ ବାହା ହବ ନାଇଁ? ହବ ହେଲେ ସିଏ ପଳେଇବ। କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଆର ମାସରେ ଯିବ ପୁରା। କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲା। କଣ କହିଲା? କହିଲା ସେ ଦିହିପହରୁ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ହଁ ରାତି 10ଟାକୁ ଓହ୍ଲଉଛି। ସେ ମାନେ କାହିଁକି ଯାଉଛି? ଫୋନ କରିବାକୁ କାହା ପାଖକୁ? ଭଗିଆ ଗୁଡିଆ ନାତି ପାଖକୁ। ମାନେ ସେ ଭଗିଆ ଗୁଡିଆ ନାତି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ତା ମାନେ ତୁ ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ଟେକି ପାରିବୁନି ନା ଗେଡୁଆ। ବରଂ 2 ମିନିଟ୍ ଗଡି ଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତୋ ଝିଅ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ହଁ ବିନା ଯୌତୁକରେ ବାହା ହେଇ ହଁ ତୁ ଖୁସି ହଉ ନା ଦୁଃଖ କରଉ? କେମିତି ସାର୍ ଖୁସି ନହେବି? କେତେ ଟଙ୍କା ମୋର ରହିଲା। କେତେବେଳେ କାହା ପାଖରେ ଖୁସି ହଉ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ। ବେଳ ବୁଡି ଯାଇଥିବ ବାସ୍ ଖଟ ଉପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ବସିଥିବୁ। ସେଇଠୁ ସେ ଟିକେ ଚାହା ଧରିଥିବ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ଧରିଥିବି। ସେଇଠୁ ସେ ମତେ ଅନେଇଥିବ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁଥିବି। କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ? ସେ କହିବ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇଲେନି ଲୁଗାପଟା ନେଲେନି। ଝିଅ ଗୁଡାକ ପଳେଇଲେ ତୁ କଣ କହୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ହେଲେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ରହିଗଲା। ଯେମିତି ଗାଁକୁ ବାହାରି ଆସ ଗାଁ ଲୋକ ଥାନ୍ତି କଣ ଅଭିନୟ କରଉ କଣ କହୁ? ଦାଦି ତମମାନଙ୍କ ଦିମାରେ ଦେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ହଁ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟା ପଳେଇଲେ। ଏଗୁଡା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛି ତ? ତମେ ସବୁ କଣ କରୁଥିଲ? କଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ? ହଁ ସେଇଠୁ ଦାଦି ତମେ ହବ ଦାଦି ମୁଁ ତମର କଣ? ପୁତୁରା। ମୁଁ ଯଦି ପୁତୁରା ମୋ ଝିଅ ତମର କଣ? ନାତୁଣୀ ହେବ କଣ? ଆଚ୍ଛା ଏ ସାନୁଟିକି ତମେ ରଖିଥିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମୋବାଇଲ କିଣିକିରି ଦେଇଛୁ କେମିତି ଏ ବାଟ କାଟନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବେଦିରେ ବସି ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିବ କନ୍ୟା ରହିବ ଡାହାଣ ପଟେ ବର ରହିବ ବାଁ ପଟେ। ତାହେଲେ ଇଏ ବାମାଙ୍ଗି କଣ? କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମରେ ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁହେ ଡାହାଣ ପଟେ ସ୍ୱାମୀ ରୁହେ ବାମ ପଟେ। ଆଜି କୌଶଲ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ରାମ ତୁ ସୁନାର ସୀତା ତିଆରି କରି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଛୁ। କହିଲେ ସେମନ୍ତେ ତ ବିବାହେଶ ତଥା ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମଣି ମୁଖ୍ୟ ଦାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରାଦ୍ଧେ ଦକ୍ଷିଣ ତିଷ୍ଠ